किया गया आफ्टर 49 years लकसभायाव जोंहा बर'नि एमपि नायल' जाल' होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारा मा खोथा बिबुंथि दैखांखो फुटाब खालामखो बावहाय मानगोनां दियारनाब्ला सारमोननि आरो एनडिबि फोरनिबो फुटाब खालामदों नामा आरो बिथाङा माखौ लानानै क्राइटेरियाखौ बिथाङा होजोंहाय भइस राइज खालामदों खुगा सिदों निसय आं खोनासंहोगोन बिनिनो सिगां मोनसेया जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्माया मा फोरमायदों लोगोसे नोंथांमोना मोनसे टेंक नुदों आं फुल भिडिअ होगासिनो যোৱা কালি কংগ্ৰেছ দলে এটা বিতৰ্ক কৰিব চেষ্টা কৰিছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক ভ্ৰমণৰ নিৰাপত্তাৰ খৰচো এতিয়া অসমৰ ৰাইজে বহন কৰিব লাগিব মই কংগ্ৰেছ দলক এটা প্ৰশ্ন সুধিব খোজো মই যেতিয়া ঝাৰখণ্ড যাওঁ বিহাৰ যাওঁ ইউপি যাওঁ মোৰ সকলো খৰচ কোনে বহন কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বহন কৰে কিন্তু নিৰাপত্তা দিয়াটো এখন চৰকাৰৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা আন বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলকে হওক নিৰাপত্তাৰ খৰচ কোনে কৰিব কাৰ ভাগ্যত এই খৰচ যায় কেনেকৈনো তাৰ খৰচ হ'ব এই কথাবিলাকত আমি মাতো নামাতো কাৰণ মুক্ত নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন নাই মানুহৰ মৰমত মই থাকো চৰকাৰে ভাবে মোক নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন আছে চৰকাৰে দিব নিৰাপত্তা লৈ মইতো একো কৰিব নোৱাৰো মোক কিয় নিৰাপত্তা লাগে মইতো অকলেই থাকিব পাৰো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখন সদায়তো মোৰ লগত নাথাকে সদায়তো ইমান সিকিউৰিটিও মোৰ লগত নাথাকে সিকিউৰিটি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিদিয়ে সিকিউৰিটি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক দিয়ে এতিয়া মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব খোজো মইতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱা কালিলৈকে ৰাহুল গান্ধীৰ দায়িত্ব কি আছিল সোনিয়া গান্ধীৰ দায়িত্ব কি আছিল মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ দায়িত্ব কি আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ দায়িত্ব কি আছিল কিন্তু তেখেতসকল অসমত আহিলেও যেতিয়া অসমত আহিলে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ খৰচ জানো অসম চৰকাৰে বহন নকৰে আজি কংগ্ৰেছ দলে অলপ সময়ৰ কাৰণে চিন্তা কৰক ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়া ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা চলাইছিলে তাৰ নিৰাপত্তাৰ খৰচ কোনে বহন কৰিছিল তেওঁতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰাপত্তা দিয়াৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰে ল'ব কিন্তু ৰাহুল গান্ধীক নিৰাপত্তা দিয়াৰ খৰচ অসমৰ ৰাইজে কিয় বহন কৰিব কিন্তু আমি বহন কৰিব লাগিব কাৰণ হেয়া ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্ব ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়া গোটেই ভাৰততে ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা কৰিছিল ভাৰতৰ সেই চৰকাৰসমূহেতো ৰাহুল গান্ধীক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছিল ক'ব গ'লে সমগ্ৰ ভাৰততে তেওঁ ন্যায় যাত্ৰা কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে ভাবি চাব লাগে যে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপত্তাৰ খৰচ চৰকাৰে দিব নোৱাৰে তেতিয়ালে ৰাহুল গান্ধী নিৰাপত্তাৰ খৰচো চৰকাৰে দিব নোৱাৰে তাৰমানে অহাবাৰ ৰাহুল গান্ধী অসমত আহিলে তেখেতৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বেয়াই হোৱা খৰচৰ হিচাপটো আমি কি ৰাজীৱ ভৱনলৈ পঠাই দিম নেকি ৰাজনীতি ইমান তলত গৈ নহয় মই কংগ্ৰেছ দলক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিম অসমৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন 2026 লৈকে আছে বহু কাম আমি কৰিবলৈ বাকি আছে ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব সময় 2 বছৰ আগৰ পৰা ইমান চিন্তা কৰি ৰাতি টোপনি নোহোৱা কৰাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নোৱাৰে প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক নেতা নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে একৰ্ডিং টু থ্ৰেট পাৰসেপশন মই আশা কৰো যে নিৰাপত্তা আদি বিষয়ক লৈ কংগ্ৰেছ দলে যাতে ৰাজনীতি নকৰে मामानि बुंनायखौ खोनाबाय जयन्त सारनिखौ नोंथांमोना खोनासंजोबोब्ला बुजिगोन ओमफ्राय एसे कमेन्ट हो माननीय सदस्य श्री जयंत बसुमतारी जी धन्यवाद मैम आपने मुझे मेरा क्षेत्र की समस्या को यहाँ रखने की जो सुविधा दिया है इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ मैम मेरा क्षेत्र असम के कुकराझार है कुकराझार कंस्टिट्यूएंसी उसमें एक
एयरपोर्ट है रूपसी एयरपोर्ट बोल के, जो उसको ऑपरेशनल किया गया आफ्टर 49 ईयर्स। 2021 की 8 मई को इसको ऑपरेशनल किया गया, लेकिन पिछले 2023 के 7 नवंबर से इसको यहाँ फ्लाइट नहीं चलता है कि उसमें फ्लाई वीक बोल के एक कंपनी ने उसमें ऑपरेशन किया था, लेकिन पिछले 2023 से ये बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है इसको पर्सिबल रीज़न नहीं दिया गया, तो इसको फिर से चालू करना है। अगर फ्लाई वीक इसको चालू नहीं कर पाते तो इसको एयर इंडिया या कि इंडिगो कोई एक कंपनी को इसको चलाने के लिए हमारे जो विभागीय मंत्री उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गुवाहाटी, रूपसी और कलकत्ता तक चलते थे, लेकिन अभी ये बंद पड़ी है, तो इसको तुरंत चालू किया जाए। इसलिए मैं ये हाउस से मंत्री महोदय आपसे मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। आं गोबां समनिफ्राय नेनानै दंमोन मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारा माला माने बाइट होगोन, माला खुगा दिखांगोन। आं सानदोंमोन एनडिबिफोरनि थाखाय थाबैनो खुगासिगोन जेलनिफ्राय पिस एकर्ड बिसोरखौसो लानानै जादोंब्ला मेनानो सिगनेटरि हिसाबै खुगासिथारसिगोन पिस एकर्डनि थ्रुयै बिथांमोना गनांगौ प्रेसिडेन्टनि पावारनि थ्रुयै होननानै आं पुटआप खालामगोन नामा सानदोंमोन। जिखुनु जाया नोंथांमोना मा खोनाखो कमेन्ट होनो हागोन। लोगोसे टेंक मोनसे नुदों, दावहायाव बाहायग्रा टेंक, बे टेंकखौहाय बिटिसि सेक्रेटारियेट दावहाय लाबोदों होननानै दा मिथिनो मोननाय जादों। मेबि मस्टलि जोंहा डुरान्ड काप ओल्डेस्ट एशियान गेम फुटबल गेम होनो नामा, बेनि थाखाय लाबोदों जानो हागौ आर्मिफोरनिफ्राय। बेखिनि आपडेट कमेन्ट होनो हागोन। बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिदों। दा बे जानाखि लेन्ड एलटमेन्ट होदों आरो हानि पाट्टा होदों, बेफोरखौ खुनु सालिजारि खालामाजासे, खुनु नायबिदाजासे होनाय जादों। जों बेफोरखौ गासिबो मोनथिदों। दा जोंहा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा दङ। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय मानसिफोरनो गासिबनोबो होनांगौ होननानै होनो हाया, मानोना बेयाव माखासे निति दङ। जाय प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि, बे प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्राल' ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोनो, हा हु बायनो मोनो। दा बिनि बादै जायनाखि नन ट्राइबेल नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर, बिसोरो बे जायगायाव हा हु बायनो मोना, नामजारि खालामनो हाया, बिसोर एलटमेन्ट मोना, पाट्टा मोना। आरो जुदि सोरबा बायदोंब्ला, सोरबा एलटमेन्ट खालामदोंब्ला बियो केन्सेल जानांगौ। बे माने